pindah spot mas bro. Langsung tarik mas bro. Oke, stuck. Babonnya mas bro, mantap. Lanjut. Langsung gondol, strike teman mas bro, setengah babon. Strike lagi bosku. Oke, lanjut lagi, lanjut maning bakal iwak sing gede. Langsung dimakan. Lah moncel mas bro, iwaknya moncel. Jajal maning. Gondol kayak ora kena meneh jen moncel. Gak silau mas bro, matahari udah timbul. Kuno weh. Saya wis jarang ya pak. Wah, dapat lelenya mas bro. Akhirnya lelenya makan juga mas bro. Rezeki pagi hari.